वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण मानकर गोटे डाउट मु क्लियर करदेवाई चाहे मोहर यही यूट्यूब चैनल कौन प्रकार फेक वीडियो मु करे नाही। फेक वीडियो करी पिला हैरान करवा बिल्कुल भी मोहर उद्देश्य नुहे। जो पिला माने मो चैनल को सब्सक्राइब करिसंती सेमाने जानिसंती आम चैनल रे कौन प्रकार फेक वीडियो दिया जाए नाही। एही चैनल रो एकमात्र उद्देश्य होउछि आपण मानकू आउ करेक्ट इनफॉरमेशन देवा सहित आपण माने कौन करंतु आपण माने गोटे चाकरी करंतु आम चैनल को आपण माने भल पाइबा दियंतु ताहेले जाई आमे कौन हो पारिबा एही यूट्यूब चैनल माध्यम रे आमर किछि टंका इनकम हेबो ताहा आमे चाहूछु। तेणु आमे एही चैनल रे कोनोसी प्रकार फेक वीडियो आमे देवा पई चाहू नाहू। तो निश्चित भाव रे आपण माने कौन करंतु यही वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। बीएसएफ तरफरु आपण माने ए जगह देखि पारुथिबे बीएसएफ तरफरु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तरफरु बहुत बड़ वैकेंसी 2025 रे आसीछि। केउ जॉब पाई आसीछि कॉन्स्टेबल जॉब पाई आसीछि। आपण माने निश्चित भाव रे शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना जो माने 10वीं क्लास पास करिथिबे समस्त एही जॉब पाई अप्लाई करि परिबे। जो माने 10वीं क्लास पास करिछो 10th पास जो पिला माने करिछो समस्त आपण माने कोन करि परिबे ए जॉब पाई अप्लाई करि परिबे। से पोस्ट नाम कोन पोस्ट नाम होउछि कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन। ए जगह तो माने देखि पारुथिबो केते वैकेंसी बाहरिछि 3588 पोस्ट बाहरी। सैलरी केते रहिबो सैलरी आरंभ रु आपण मानकर मासकू 21700 टंका रहिबो। तापरे बढ़ी कि आपण मानकर 69100 टंका पर्यंत आपण मानकर सैलरी बढ़िबो। आपण माने एही जॉब को केमिति अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे निज मोबाइल रे अप्लाई करि परिबे किंबा सीएससी सेंटर सहज जनसेवा केंद्र रे जाई कि मध्य आपण माने अप्लाई करि परिबे। वीडियो को आपण माने निश्चित भाव रे शेष पर्यंत देखंतु ताहेले ही आपण माने समस्ते जानि परिबे जे आपण माने केमिति अप्लाई करि परिबे। तो एहारो अप्लाई केबे ठारु आरंभ हेबो स्टार्टिंग डेट केबे रहिछि एप्लीकेशन रो स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई ठारु आरंभ हेई सारिलाणी। 26 जुलाई ए जगह देखु पारुथबो 26/7/2025 रु स्टार्ट हेई सारिलाणी। माने वर्तमान चलीछि आपण माने समस्ते कौन करि परिबे अप्लाई करि परिबे। लास्ट डेट केबे रहउछि लास्ट डेट रहउछि 25/8 माने अगस्त 25 तारीख तार लास्ट डेट रहउछि। तेणु अगस्त 25 तारीख पूर्वरु आपण माने समस्ते कौन करंतु अप्लाई करि दियंतु। जे मानकर एज केते रहिबा दरकार जे मानकर एज 18 वर्ष हेछि किबा ता ठारु अधिक वर्ष हेछि ताहाले आपण माने अप्लाई करि परिबे। मैक्सिमम एज आपण मानकर 25 वर्ष रहिबा दरकार 18 रु 25 वर्ष भीतर रहिले आपण माने एही जॉब पई आपण माने अप्लाई करि परिबे। तापरे आपण माने जानिबा दरकार एप्लीकेशन फी कोन रहिछि। जो माने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेमानकु 100 टंका देकी अप्लाई करबाकू पड़िबो। एप्लीकेशन फी 100 टंका। जो माने एससी एसटी ईएसएम समस्त को कोनसी फी देबाकू पड़िबो नाही पूरा फ्री। एससी एसटी मानकू पूरा फ्री तमे अप्लाई करि पारिबो। तापरे एही कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन तरफरु बहुत सारा वैकेंसी बाहरी विभिन्न तार पोस्ट रही। तो माने ए जगह देखि पारुथिबो फॉर मेल पई अछि पुरुष मानक पई मध्य पोस्ट अछि। तापरे तो माने ए जगह देखि पारुथिबो महिला मानक पई मध्य फीमेल मानक पई मध्य पोस्ट रही। सेही सेम पोस्ट ही रही पुरुष मानक पई पोस्ट रही आउ फीमेल महिला मानक पई मध्य पोस्ट रही। माने बोथ पुरुष आउ महिला समस्त एही जॉब में अप्लाई करि पारिबे। तो केउ जॉब बाहरी टिके आमे ए जगह ध्यान देबा कौ जॉब बाहरी पोस्ट नेम सब देखो। पोस्ट नेम काबलर जॉब टेलर जॉब जो मान टेलरिंग काम जानिछो टेलर जॉब करि पारिबो। कारपेंटर काम जो माने जानिछो कारपेंटर जॉब पई तमे अप्लाई करि पारिबो। तापर ए जगह देखो प्लम्बर जॉब पेंटर जॉब जो माने पेंटिंग करि जानिछो पेंट करि जानिछो से माने पेंटर जॉब करि पारिबो। जो माने इलेक्ट्रिक काम जानिछो इलेक्ट्रिशियन पई जॉब पई अप्लाई करि पारिबो। जो माने रोसई करि जानिछो कुक पई तमे अप्लाई करि पारिबो। बुझियोछि ना नाही विभिन्न जॉब बाहरी छी। तापर तो माने ए जगह देखो जो माने वाटर कैरियर जॉब पई अप्लाई करि पारिबो। वाशरमैन पई बार्बर पई
ସୁଇପର ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ ରହୁଛି 21,000 ରହୁଛି। ତାପରେ ପମ୍ପ ଅପରେଟର, ତାପରେ ଖଜି ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କେତେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଥାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 100 ମାର୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଇ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ OBC SC ଜେନେରାଲ୍ OBC SC ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହାଇଟ୍ 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟ କେତେ ଥିବା ଦରକାର 75ରୁ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ST ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 160 ମିଟର ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଚେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବା ଦରକାର 75ରୁ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ OBC SCର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ STର ଝିଅମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିବ, ତାପରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ମନେ ରଖ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନେ ଦେଖ ଆଉ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସପୋର୍ଟ କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।